अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बी फ़िज़ा रियाज़। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। आज 9 मई के बहुत ही अहम केस के तकरीबन दर्जनों अफराद ऐसे हैं जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं और जिसमें बहुत से अहम पॉलिटिशियंस और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर अपोजिशन लीडर बच्चर साहब को हो गई। अब उन्होंने कहा तो है कि वो इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन वो तमाम लोग जिनको पहले सज़ाएँ हुई, वो तमाम लोग जिनको अब सज़ाएँ हुई हैं और वो तमाम लोग जो अभी तक जेल में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ़ केसेस अभी भी जो है उसमें सज़ाएँ काट रहे हैं, इन सब का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हीं के नाम को लीड करती है, क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी आपस में सेटलमेंट हो चुकी है। वो कोई बजट पास कर देता है, कभी कोई जो बिल आता है उसको पास कर दिया जाता है। जो जो अपना अपना सेनेटर बनवाना चाहता था वो अपने सेनेटर बनवा चुके हैं। तो बाहर वालों की तो जो है वो दाल गल चुकी है, वो अपनी अपनी सेटलमेंट करके बैठे हुए हैं। लेकिन ये तमाम लोग जो कि जेल के अंदर मौजूद हैं, जिनको सज़ाएँ आज मिली हैं, असल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा ये है। तो इनके साथ क्या तमाम बाहर वाले लोग खड़े हैं? क्या इनके लिए कोई एफर्ट्स पुट की जाएंगी? जो एक बहुत बड़ा वकला का टोला जो मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इनके लिए कोई एफर्ट्स पुट कर सकेंगे? और सलमान अकरम राजा जो कि सर फहरिस्त है और वो हमेशा आके मीडिया टॉक भी करते हैं, अब जाहिर है ये इतना बड़ा आज का वाक़या था, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुने। जो गवाही थी, जो शहादत थी, वो पूरी कौम के सामने है। एक पुलिस का मुलाजिम कहता है मैं किसी तरह जमान पार्क दाखिल हो गया, सोफे के पीछे छुप गया, वहाँ मैंने सुना कि साजिश बुनी जा रही है। एक और मुलाजिम कहता है मैंने खान साहब को चक्री में चाय पीते देखा तो मैं मेज़ के नीचे घुस गया, मैंने वहाँ सुना है। तो ये अगर गवाही है, ये अगर शहादत है, तो पूरी दुनिया तमस्खर उड़ाएगी। अगर इस बुनियाद पर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली में आप हमारे MNA अहमद चट्टा साहब को, हमारे सेक्रेटरी जनरल सेंट्रल पंजाब बिलाल एजाज को और दीगर हमारे जो माहिदीन हैं, अकाबरीन हैं, उनको इस बुनियाद पर अगर आप सज़ा देंगे तो ये कोई सज़ा नहीं मानेगा। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक मौका है। हम अपील में ज़रूर जाएंगे, जो अदालतें हमें मुयस्सर हैं। ये जो पहले लोगों को सज़ाएं हुई थी, राहत साहब, इसार राना साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। राहत साहब, पहले जिन लोगों को सज़ाएं हुई थी, क्या एफ़र्ट कर ली इन लोगों ने? कितनी बार री अपील में चले गए या कितनी बार ये लोग जाके मुलाकातें कर रहे, जो अब एक शो पोर्ट्रे कर दिया है अदालत के अंदर भी और बाहर आके भी? मीडिया में तो पॉइंट स्कोरिंग हो गई ना। देखिए फिज़ा, पाकिस्तान में दो तरह की सियासत चल रही है। एक है मफाहमत की सियासत, ताबेदारी की सियासत, और दूसरी है मुज़ाहमत की सियासत। जिसने मुज़ाहमत का एक्सपीरियंस किया, भुट्टो साहब से ले लें या थोड़ा पीछे भी चले जाए, वो सारे के सारे लोगों की तारीख़ के अंदर एक रोल मौजूद है, और जो लोग मफाहमत के रास्ते को इख्तियार करते हैं उनका भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि PTI को आप डिस्कस कर लें थोड़ा सा। इमरान खान साहब ने एक लड़ाई का रास्ता इख्तियार किया, मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। बहुत सारे कारकुन ज़िंदगी से गए, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, उनके अपने ऊपर अटैक्स हुए, उनके बहुत सारे लोग जेलों में रहे, बहुत सारे लोगों की जायदादें तबाह हुई, और आज भी पार्टी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। इस लड़ाई के अंदर जो सबसे मुखालिफ पार्टी थी उसको इक़्तिदार का मौका मिला। मरीम साहबा चीफ मिनिस्टर बनी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, और सारे वो लोग, उनके केसेस ख़त्म हुए और इनके ऊपर केसेस बने। मसूद को 2 साल हो गए जेल के अंदर। सवाल ये कि ये सारा कुछ करने के बाद क्या इस मुल्क को कोई फ़ायदा हुआ? क्या इनकी ज़ात को कोई फ़ायदा हुआ? क्या पार्टी को कोई फ़ायदा हुआ? इस सारे सवालों का जवाब है नो। तो आज भी मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को आज भी अगर जहाँ भी खड़े हैं वो 2 साल जेल काटने के बाद भी अगर वो सोच लें कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता, विजडम का रास्ता इख्तियार करना है, मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना है और पाकिस्तान को आगे ले जाने का रास्ता इख्तियार करना है, तो मेरा ख्याल है कि उनके कारकुनों के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके साथियों के लिए और ख़ुद उनकी अपनी सेहत के लिए और उनकी फैमिली के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मेरी ये ओपिनियन है, बहुत सारे लोग इससे डिफ़र करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली PTI को इसी साइड पे आना पड़ेगा। लेकिन बहुत कुछ गंवा के नया एक 9 मई करवा के अगर आना है तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर है पहले आ जाए। ये 9 मई के जो केसेस पे आज सज़ाएं हुई हैं, 5 अगस्त की तहरीक को थोड़ा सा लेट डाउन करने के लिए सब कुछ किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही नैरेटिव बना रही है ना? नहीं, इससे क्या लेट डाउन होंगे? जिनको सजाएं हुई हैं वो तो ऑलरेडी उस केसेस में इन्वॉल्व थे। बाकी लोगों को डराने के लिए। हाँ, तो अगर लोग इस सजाओं से डरना है तो फिर तो पॉलिटिकल पार्टीज को घर बैठ जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को तो इस तरह के थ्रेट्स होते ही रहते हैं, फेस करते हैं। और जुल्फ़िकार की ये बात ठीक है कि इससे इस सारी जंग से
ना पीटीआई को कुछ मिला ना पाकिस्तान को कुछ मिला। तो दोनों स्टेक होल्डर्स को देखना चाहिए कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, और दरमियानी रास्ता ये जो सजा हुई है ये बहुत इट्स अ गुड मूव, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान 9 मई पे आके स्टक अप हो गया है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान इस पर माजरत करे, इमरान खान माजरत नहीं कर रहा, तो 9 मई बीच में एक दीवार है, ये दीवार गिरनी चाहिए। सजाएं होंगी, आप हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाके अपनी वहाँ पे सुनवाई करवाएं, वहाँ से आपको जो भी आपको हो, अगर आप ये समझते हैं कि स्पीडी ट्रायल्स में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हाई कोर्ट्स में हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि 9 मई का जो मामला है एक दफ़ा ख़त्म हो ताकि हम आगे बढ़ें, और 9 मई के लोगों को जिनको अदालतें सज़ा दें उन्हें सज़ा हो जाए, ताकि आगे पीटीआई का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन एक बात तो अब इससे क्लियर हो गई कि इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। आज इस फैसले के बाद ये बात बिल्कुल उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम आ गया है कि इसमें चाहे बच्चर साहब हों या कोई भी हो जो 9 मई में इस्टेब्लिशमेंट समझते हैं इन्वॉल्व है, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये अब पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान शुरू हो गया है, क्योंकि जब एमएनएस के ऊपर पाबंदी लगेगी तो वो सीट भी खो देंगे। सही है, इलेक्शन होंगे भाई तो पीटीआई जीत नहीं सकती। तो भाई मियाँ हमारे जो बैठे हुए छोटे भैया हमारे जो हैं वो उनकी मौजें लग गई, उनको तो पहले ही अल्लाह ताला ने सीटें दे दी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो उनकी थी नहीं, अब ये भी मिल जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग की मौजें ही होने वाली हैं और बल्ले बल्ले होने वाली है। तो 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। 5 अगस्त को अगर हम ये समझ रहे हैं ना कि 5 अगस्त को कोई 26 नवंबर जैसा कुछ बात होनी है, कुछ नहीं होना। इमरान खान ने कहा कि उसको पीक तक लेके जाएं, ठीक है, अगर जे नहीं ले जाते तो पाई जोर दी कह वो कहते हैं जब मैं झूठा थे हम नहीं पहुंचते। 5 अगस्त को क्या सिर्फ एहतजाज होगा, एक जलसा होगा, आके वो बड़के मारेंगे अली अमीन गंडापुर और फिर खत्म हो जाएगा, दैट्स इट? नहीं, अली अमीन के गंडापुर की जो बड़के है ना वो अब वैसे उनके लोकल कार्ड्स खत्म हो चुके हैं, और बड़क मारे तो अजीब सी आवाज़ निकलती है बेमायनी सी, तो उनके बड़क पे किसी ने यकीन भी नहीं करना। मेरा ख्याल है कि पीटीआई ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्रोमाइज़ है। ओके, ठीक है, और ऐसी कंप्रोमाइज़ पार्टी, ये अभी मैं अगले उसमें आपको कहूँगा कि ये कंप्रोमाइज़ जो है तो क्या खाली पीटीआई है या माजी में किसी में इतनी वो थी कि वो जनाब अली चे गवेरा बन के और वो बाहर निकल आए और उन्होंने कुछ किया। तो चूँकि मैं समझता हूँ कि बात अभी आपने जितना सवाल किया मैं उतना आपको मैं फिर वो आपकी बात ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला डिबेट हम बाद में अगले टॉपिक के लिए इशू करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन लोगों को राहत साहब 10-10 साल की सज़ाएँ हो गई हैं, फिर जुर्माने भी हुए हैं, अगर ये सब भी एक ऑप्शन होती कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो आपको लगता है कि फिर इनकी सज़ाएँ माफ़ हो जाती, अगर इनके पास ये ऑप्शन होता? देखिए जी, बहुत सारे लोगों की सज़ाएँ माफ़ हुई हैं और इनके लिए भी ऑप्शन मौजूद है, इमरान खान के लिए भी ये ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, सवाल ये है कि देखें पाकिस्तान के अदारे या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, चलो खुल के अगर बात कर लें, वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि यार देखें ये एक रेड लाइन है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना, आप सियासत करें, आपकी एक स्पेस है उसके अंदर खेलें, मज़े करें, मौजे करें। अब अगर सियासतदानों को ये शौक़ पैदा हो जाए कि जब नौकरी लेनी है, बारी लेनी है, फिर आप गेट नंबर 4 से बेशक डिग्गी के अंदर जाएं, बेशक ऐसे घुटनों के ऊपर क्रॉलिंग करते जाएं, इस पूरी सूरत हाल में तो आप गवर्नमेंट तैयार स्टैंड कर हैं, पढ़ने को भी तैयार हैं, लेकिन जब आपको नौकरी मिल जाती है फिर आप अकड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर अपनी डोमेन के अंदर अगर आप खेलते हैं, अपनी पिच के ऊपर खेलते हैं, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कोई इतराज नहीं। ये मैं वही बात कर रही हूँ, आप फिर इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी स्टिल अंडर द गवर्नमेंट की आती है। मैं मजीद आपको थोड़ा आसान कर रहा हूँ, मैं बड़ी ओपनली बात कर रहा हूँ। जो कहते हैं ना ये पाकिस्तान के अदारे ये कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कर रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये इशूज़ है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कब सियासत कर रही है, वो नहीं आना चाहती। आप घसीट के जब उसको लाएंगे, आप जब 9 मई जैसे वाक़यात करेंगे, जब उन यहाँ तो किसी रिक्शा ड्राइवर के घर के ऊपर आप हमला कर दें तो वो भी ऐसा खौफनाक रिएक्ट करेगा, यार वो तो इतना ज़बरदस्त और इतना ताकतवर अदारा है, उसके घर में आप घुसेंगे तो आप तो करेंगे कि वो आपको माफ़ कर दे, कुछ पॉसिबल। ये बात इनको समझ नहीं आ रही। सवाल ये कि अगर तो आपके पास कोई अल्टरनेट बंदोबस्त है कि आप लड़ाई लड़ के पाकिस्तान के इदारों को आप हरा सकते हैं और आप जीत सकते हैं, सही है। ओ भाई इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान ने हारना है,
صحیح ہو گیا. اس لڑائی کے اندر آپ کو کچھ نہیں ملنا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وزڈم کی باتیں ہیں. 10 سال کی سزائیں مل گئی ہیں. عمران خان صاحب کو نا, عمران خان صاحب کو 1 منٹ ہے میرے پاس. کچھ یوٹیوبرز حضرات ایسے تھے جنہوں نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ آپ ایک ٹویٹ کریں گے تو 3 لاکھ بندہ یہاں نکل آئے گا, وہی غلط فہمی سے نکل رانا صاحب, آپ سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک سٹیٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے, اور اسپیشلی وہ جس کے پاس پورا دفاعی اکوپمنٹ ہے, جس نے آپ کے ملک کا دفاع کرنا ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ اس سے لڑائی لیں؟ اندرونی دشمن جو ہوتا ہے وہ تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اچھا, اس لڑائی میں پی ٹی آئی ایک دشمن بن کے آئی ہمارے نا. بہت سارے معصوم دوست نا اسٹیبلشمنٹ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پارٹی ہے اس پولیٹیکل سسٹم میں, جبکہ میں سمجھتا ہوں وہ پولیٹیکل سسٹم میں پارٹی نہیں ہے. اور یہ سارا پولیٹیکل جو نظام ہے یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے نیچے چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے تو الیکٹڈ گورنمنٹ جواب دہ ہے, میں تو اس سے سوال کروں گا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریڈ لائنز ہونی چاہیے, لیکن میرا سوال ہے کہ کیا آئین بھی کوئی ریڈ لائن ہے؟ کیا آئین کو بار بار کراس کرنا ٹھیک ہے, اجازت ہے؟ کس نے کراس ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے کہتے ہیں میں زیادہ بول جاتا ہوں. اسد کیسر کی رولنگ کی بات تو نہیں کر رہے. اسد کیسر کی رولنگ کی بات نہیں, اور وہ کیا ڈیپٹی اسپیکر جو آئے تھے قاسم سوری کی رولنگ کی بات کر رہے. وہ کہنا میں ایک منٹ قاسم سوری کی جو وہ تھی رولنگ, آپ سمجھتے ہیں وہ ریڈ لائن کراس کی تھی؟ نہیں میں کہہ رہی ہوں اس کی بات. لیکن ہماری تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, وہ جو کہیں گے وہ ٹھیک ہے. پارلیمنٹ سپریم تو پھر وہ کیسے ریڈ لائن کراس کر سکتا ہے؟ پہلے تھی. اچھا, بعد میں لیکن میں سمپل ایک جو بات کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں, یہ تاثر مت پھیلائیں کہ جو پریس کانفرنس کرتا ہے اسے معافی مل جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں کوئی عدالتی نظام نہیں ہے, کوئی سزا اور جزا کا سسٹم نہیں ہے. یعنی عدالتیں جو ہیں وہ کچھ سلیپنگ موڈ میں ہیں کہ جو پریس کانفرنس, میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ زیادہ سزائیں, آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو زیادہ سزائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہیں معافی دینا, یہ ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ انہیں معافی مل جاتی ہے, تو پھر عدالتیں تو نہیں, پھر تو معافی کسی اور نے دینی ہے. ٹھیک ہو گیا ان کے لیے بھی ہے. اصل میں بات یہی ہے کہ 9 مئی کو آن کریں, آن کرنے کے بعد معافی مانگے, پھر جن کا بڑا دل ہے وہ معاف کر بھی دیں گے. اب جو معافی نہ مانگے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے. ابھی ایک بریک. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے بات تو ہم نے کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے کی اجازت انہوں نے مانگی ہے مینار پاکستان میں, اس حوالے سے انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے. 5 اگست کو جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا, علیمہ خان کے حوالے سے بھی. لیکن حماد اظہر صاحب کے جو والد ہیں میاں اظہر, وہ انتقال کر گئے ہیں. ایک سابق گورنر رہے ہیں, سیزنل پولیٹیشین ہے, ابھی وہ موجودہ MNA ہیں. حماد اظہر چونکہ الیکشن نہیں کانٹیسٹ کر سکتے تھے تو پوری الیکشن کیمپین انہوں نے چلائی, اور اس کے بعد وہ سیٹ انہوں نے جیتی بھی, اور بڑی دیر سے سیاست کا وہ حصہ ہیں. اور ان کو میں چاہوں گی کہ دونوں پینلسٹ جو ہیں وہ, راحت صاحب, میاں اظہر کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے. آپ دیکھیے فضا, میاں اظہر ایک بڑی ہسٹوریکل پرسنالٹی تھے, بڑا خوبصورت انسان تھا. ایز اے گورنر انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا کہ جتنی دیر وہ گورنر رہے سارے اسکولوں کے بچے گورنر ہاؤس میں جاتے تھے. پھر انہوں نے ایک سادگی کا ایک نیا ٹرینڈ دیا کہ وہ سادگی کے کلچر کی ایک سمبل تھے اس کا. اور اس کے بعد بڑے لوگوں نے سادگی کے نام پہ ڈرامے بھی کیے, لیکن وہ جینون سادگی کا انہوں نے میسج دیا. گورنر اس کے دروازے سب کے لیے کھول دیے, اور ذاتی حیثیت میں انتہائی شریف النفس اور خوبصورت انسان تھے. اور بدقسمتی سے ایسے پولیٹیشین اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور اب تو بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جو فل ٹائم سیاست بطور بزنس کرتے ہیں, اور جن کا چھوٹے لوگ تھے بڑے گھروں میں چلے گئے, اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ ہم نے خود ان کو دیکھا ہے موٹر سائیکلوں پہ, اب وہ لینڈ کروزروں کے اوپر ہیں. لیکن میاں اظہر وہ شخص تھا کہ جس نے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹوں کو اس وقت سپورٹ کیا تھا, اپنی جیب سے پیسے دیے تھے. جی. تو آج جو بہت بڑے بڑے لوگ بن گئے, تو میاں اظہر ایک بڑا جینون آدمی, فیملی کو انہوں نے دیا تھا, فیملی کو سپورٹ کیا تھا. میرا بھائی تھا, کہہ نہیں رہا تھا
नहीं, आप नहीं, बात ठीक है राना साहब। आगे टॉपिक पे बढ़ने से Actually पहले ना, मैं चाहूंगी मियां अजहर उनकी सादगी और जी वो इस पाकिस्तानी सियासत के लिए थे ही नहीं। पाकिस्तानी सियासत में कोई नेक नियत सादा सा आदमी शरीफ नफ्स उसकी गुंजाइश ही कोई नहीं ना। जिस तरह उनको सदारत से चौधरी शुजात ग्रुप और उन भाइयों ने फारिग किया था, वो बड़ा काबिल शर्म लम्हा था। जिस तरह उनको उनके खिलाफ सारा कुछ प्लान करके उन्हें हटाया गया, और वो इतना सादा आदमी था कि उसने उस पर कभी प्रोटेस्ट भी नहीं किया। शादरे से वो जीत गए थे, उन्हें हराना करा दिया गया, उन्होंने उस पर भी खामोशी इख्तियार कर ली। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी सियासत के लिए नहीं अल्लाह बने ताला हुए उनके आदमी थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल, हमने उनको अच्छे, क्योंकि वो खुद थड़े की सियासत करने वाले और गवर्नर होने के बावजूद भी अभी तक अपने हलके में बैठ के लोगों से गपशप, तो ये कम ही लोगों में होता है जो सादगी के रियल टाइम में ऐसे एग्जाम्पल हो। अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए और आसानियाँ आगे के लिए करे। लेकिन अब पीटीआई जो है उसकी आगे क्या होने जा रही है, हिकमत अमली, उस पे 5 अगस्त के हवाले से क्या तैयारियां हैं? क्योंकि तैयारियां तो तब होंगी जब आपस में इख्तलाफात कम होंगे। लेकिन उनकी बहन जो है अलीमा खान, इमरान खान की बहन, वो रोज़ ऐसे बयान दे देती हैं जिससे लड़ाई नहीं भी लेनी होती, उनके बयान से लड़ा। अब मिसाल यूसुफजई के हवाले से भी उन्होंने बयान दी है। उनकी पहले खबरें ये थी कि उनकी इमरान खान की जो वाइफ है बुशरा बेगम, उनसे भी नहीं बनती है, फिर अली अमीन से भी नहीं बनती है, बैरिस्टर गौहर भी उन्हें करप्ट लगते हैं। उनकी गुफ्तगू सुने। आज मेरी बहनें डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाजी को अंदर मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया। आम तौर पे आपको पता है कि पिछले 3.5 महीने से मुझे तो बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली है। आज उन्होंने इमरान खान की मुकम्मल तौर पे फैमिली के साथ मुलाकातें बंद कर दी हैं। पहला पैगाम इमरान खान का ये है, 3 जजेस लाए गए, एक काजी फाइज ईसा, एक अमीनुद्दीन और एक डोगर को खास अपॉइंटमेंट दी गई है ताकि इमरान खान को क्रश करें। तो इमरान खान ने कहा है कि मैं आपके खिलाफ जो बात कर रहा हूँ इसकी वजह से आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं। मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाया है, आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं और मैं आपके सामने पेश होऊंगा ताकि मैं अपनी बात कर सकूं कि ये मैंने बात क्यों की है और मैं कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ। करके क्या मिलता है उसमें, पहले ये बता दें। अगर वो सेनेटर कह रही है ना, वो सेनेटर है, मैम उसको मुंतखब कर दिया खान साहब ने। खान साहब का हमें नहीं पता किसने मुंतखब किया, लेकिन मेरा बेटा वापस आया है ये जानते हुए कि वो जेल में डाला जा सकता है। ले जी, गुफ्तगू आपने सुन लिया है राहत साहब। इस पूरे माहौल में इनकी बातों के बाद पार्टी के जो लोग हैं वो चाहेंगे कि हम इनकी लीडरशिप में आए, आगे बढ़ें। मेरा ख्याल है कि 3-4 चीज़ें पिछले 2-3 हफ्तों में हुई हैं, उनको समझ लें तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि आज आपने सज़ाएँ देख ली 9 मई की, दर्जनों लोगों को सज़ाएँ हो गई, जिसमें बिलाल एजाज हैं, जिसमें अहमद चट्टा हैं, जिसमें बाकी लोग हैं, बशर साहब हैं जो पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि सेनेट का एक इलेक्शन हुआ, कितना पुरअमन इलेक्शन हुआ, और उसमें अली मीन गंडापुर साहब ने जो फील्डिंग लगाई वो कामयाब हो गए। पीटीआई हार गई लेकिन वो कामयाब हो गए। फिर आपने ये देखा अली अमीन ने फील्डिंग लगाई, अब मेरी इतला ये है कि अली मीन साहब की सारी प्लानिंग थी। ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये देखा कि पंजाब के अंदर 26 सरकान जो थे बहाल हो गए, वो बहाल हो गए, अचानक बहाल हो गए, उन्होंने वोट भी डाला। अच्छा, फिर एक तरफ आप बड़ा प्यार देख रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त माहौल देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप मज़ामत की बातें देख रही हैं। तो ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। यानी पंजाब के अंदर वो मेंबर भी बहाल हो रहे हैं, लोगों को सज़ाएँ भी हो रही हैं, सेनेट के तोहफे भी मिल रहे हैं, और कहीं पे लोगों पे नवाज़शात भी हैं, कहीं पे लोगों से नाराज़गी भी है। इन सारे हालात के अंदर अलीमा खान जब भी कोई बात इस तरह की करती है, उन्होंने बुशरा बीबी को नाराज़ किया, उन्होंने अली मीन गंडापुर के खिलाफ महाज खोला, उन्होंने शेर अफजल सलमान राजा को माफ़ सलमान किया। राजा पे शेर अफजल मरवत इतना अच्छा शख्स था कि जो उनके लिए क्राउड पुलर एक लीडर के तौर पे सामने आया, उसको फारग किया। गौहर अली खान साहब को भी कभी हिट लिस्ट पे रख देती हैं। यानी कोई एक लीडर ऐसा नहीं जो उनसे बचा हो। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान का पहले दिन से ही वो हमेशा ये शायद सोचता है कि मैंने इतनी बड़ी पार्टी बनाई है, इसको तबाह करने का हक भी मेरा अपना ही है। तो अब वो उसने ये इख्तियार दे दिया अलीमा खान को कि मैं मसरूफ हाँ तो आप तुसी इनू ना तबाह करो, मैं बड़ी मुश्किल बनाई है, तो असी किसी और मौका क्यों दईए तबाह करो, तो खुद करांगे। इमरान की
کسی سے اگر مقابلہ وہ تو بہن ان کی بول رہی ہے تو عمران وہ خان دبا کا کے اگر مقابلہ کسی سے ہے تو وہ عمران خان، پی ٹی آئی کا مقابلہ کسی سے ہے تو پی ٹی آئی، پی ٹی آئی سے ہے. اور علیمہ خان اللہ کے فضل سے وہ کام کر رہی ہیں اچھا چونکہ پولیٹیکلی ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں. ٹھیک. یعنی میں ہمیشہ ہی کہتا ہوتا ہوں کہ وہ اتنی سادہ ہیں کہ میں عمران خان کے بارے میں نئی بخاری نے کہا تھا کہ وہ نہ مردم شناس ہے نہ عورت شناس ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ سارا ٹبر ہی اللہ کے فضل سے جو بات جس نے پہلے جا کے کان میں کہہ دی وہ آگے کر دیتے ہیں، کوئی اس کی تصدیق بھی نہیں کرتے. صحیح بات ہے. بھئی سوچنا چاہیے آپ بات کر کیا رہے ہیں. یعنی جس طرح وہ جج صاحب نے ایک لفٹ کروا دی گاڑی پہ تو انہوں نے کہا یہ جج صاحب نے مجھے لفٹ دیا یہاں تک پہنچایا اور نوکری کھا گئے. محترم کوئی ڈپلومیسی، کوئی وزڈم، کوئی رانا خاموشی. صاحب کیا وجہ ہے علیمہ خان کو سب سے پرابلم کیوں ہے؟ کوئی ان کے ناک پر نہیں بیٹھتا، ان کو پسند نہیں آتا، ایسی کیا وجہ؟ منافق نہیں ہے نا، اس منافق زدہ ماحول کا حصہ نہیں ہے نا. سادہ مزاج لوگ جو ہوتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. لیکن جن کی پولیٹیکل اتنی بیک گراؤنڈ ہے، جو کہ محنت کر کے یہاں تک آئے ہیں، اور اگر ان کی بہن کو پسند نہیں آ رہے تو ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سارا ختم ہو گیا، صرف ان کی ناپسند پروف کر دیں نا، وہ کریں نا پروف کہ بڑا پولیٹیکل بیک گراؤنڈر ہے. آئے نا میدان میں، نکالیں نا کچھ بندے، نکال کے دکھائیں نا. اگر ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈر ہے، وہ تو عمر ایوب تو پیراگلائڈنگ کر رہا ہے، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. ان کا لیڈر جو ہے جیل میں ہے اور وہ یہاں پہ ایک سرمایہ دار کے گھر جا کے دیسی گھی کے اندر پکے ہوئے مرغے کھا رہے ہیں. آئے نا میدان میں، پابجولہ چلے نا، چلے سڑکوں کے اوپر. مشال یوسف زئی 2 دن جیل کاٹ کے آئے نا، کیوں نہیں کاٹتی؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ان کو جیل بھیجنے کے لیے تیار؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر یہ سسٹم پی ٹی آئی کے خلاف ہے تو پھر یہ لوگ کیسے بچ جاتے ہیں؟ یہ کس طرح بچ جاتے ہیں؟ علیمہ خان بھی تو باہر ہے. وہ تو جیل میں بھی رہی، گرفتار بھی ہوئی. ابھی بھی ان کو 2 دن پہلے بھی طلب کیا ہوا تھا. طلب کیا ہوا نا، اریسٹ تو جو نہیں کیا، جا کے چھوڑ دیتی ہے. رہی ہیں 4 کلومیٹر پیدل چلتی ہے وہ خاتون. بالکل ٹھیک ہے نا، دھوپ میں بارشوں کے اندر وہ پیدل چلتی ہے، وہ فیس کر رہی ہے نا. ٹھیک ہے، وہ کوئی ان کے اوپر پھول نہیں گر رہے. اور دوسری بات یہ میں نا وہ اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہیں یا صرف میڈیا میں آنے کے لیے کر رہی ہیں؟ یہ بھی میں بتا رہی ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. اچھا، اگر آپ مجھے، میں اب آپ سے 2 سوال کرتا ہوں. جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی تو محترمہ ان کی جو تھی نصرت بھٹو، وہ میڈیا میں ہائپ لینے کے لیے آئی تھی یا اپنے شوہر کے لیے نکلی تھی؟ جس ٹائم محترمہ بے نظیر بھٹو جب باہر نکلی تھی بھٹو صاحب کے لیے، تو کیا وہ ہائپ لینے نکلی تھی یا اپنے باپ کے لیے نکلی تھی؟ جب مجھے بات ہونے دے، جب نواز شریف صاحب کی ساری پارٹی بھاگ گئی تھی اور ان کی اہلیہ محترمہ نکلی تھی اور اکیلی نکلی تھی، تو وہ میڈیا میں ہائپ لینے نکلی تھی یا اپنے شوہر کے لیے نکلی تھی؟ جب یہ موسٹ ریسنٹ، جب نواز شریف کا سارے ساتھ چھوڑ گئے تھے اور مریم نواز باہر نکلی تھی، تو وہ ہائپ لینے نکلی تھی یا اپنے باپ کے لیے نکلی تھی؟ عجیب و غریب بات. اور یہ ہائپ، ان کے گھر بھائی، وہ ان کے گھر میں شہرت جو ہے وہ پھرتی رہتی ہے، انہیں ضرورت ہے یہ شہرت لینے کی. اور دوسری بات یہ، ایک ہمارے اینالسٹ جو ہے نا ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، مکہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. 2021 میں پنجاب اسمبلی میں جب پرویز الہی وہ تھے وزیر اعلیٰ اور حمزہ شہباز میرے وزیر وہ قائد ایوان اپوزیشن تھے، وہاں پہ بھی سیم اسی طرح الیکشن ہوا تھا، کیا نام ہے، سینٹ کا. وہاں پہ بھی اسی طرح سیٹیں آپس میں تقسیم کی گئی تھی اور ایک سیٹ فالتو لی تھی، کیا نام ہے، پی ٹی آئی نے. جی ایسا ہوتا ہے. تو پھر کیا، تب تو نواز شریف بھی باہر تھے، شہباز شریف بھی باہر تھے، سارے باہر تھے. وہ تو جیل میں ہیں. لیکن وہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. وہ تو عمران خان کہتا ہے کہ میں نے، اچھا ٹھیک ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کے دشمن ریاست پہ حملہ کرنے والے، تو کیوں بیٹھے کے پی میں ان کے ساتھ؟ یہ کس نے کہا؟ یہ نون لیگ کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ کہتی ہے کہ یہ ریاست کے دشمن ہے، 9 مئی کے انہوں نے یہ کیا، تو کیوں بیٹھے کے پی میں ان کے ساتھ؟ وہ عمران خان کو کہتے ہیں، وہ عمران خان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ عمران خان کو کہتے ہیں، لیڈر کو نہیں کہتے. اصل میں کام ہی سارے جو نیچے والی لیڈرشپ ہے نا وہ ڈال دی ہے. وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی بات نہ حکومت ماننے کو تیار ہے، اس کے اپنے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کون سا کسی کی بات ماننے کو تیار ہے؟ یہی تو بات ہے، وہ اکیلا اڑا ہوا ہے پورے سے، تبھی تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلا اڑا ہوا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो हमेशा 15 दिन के बाद पिछले कई दिनों से, कई महीनों से पेट्रोल की कीमत में इजाफा ही हो रहा है, लेकिन अब बिजली के अंदर भी उन्होंने कहा है कि ज़ाहिर है IMF को पैसे इकट्ठे करके वापस भी तो करने हैं ना, तो पैसा आपसे और हमसे ही तो इकट्ठा करना है। अब जो बिजली चोरी है वो तो पकड़नी है नहीं, और जो फ्री के बिजली के यूनिट्स हैं वो तो पूरे के पूरे पार्लियामेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, जजेस को, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सबको मराद के तौर पर दे दिए जाते हैं। उसका बिल आपको हमसे वसूल करना है, तो अब उस बिल को डिवाइड कर दिया जाता है और फिर ओवर बिलिंग की जाती है और फिर अरबों खरबों रुपए ऐसे इकट्ठे कर लिए जाते हैं। राहत साहब, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं, फिर हम उस टैक्स वाले पैसे को मज़ीद जो भी जिस भी चीज़ में दे रहे हैं उसका भी टैक्स दे रहे हैं, और फिर अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है, अगर कोई किसी दूसरे एरिया की बिजली चोरी कर रहा है, हमें ओवर बिलिंग करके हमसे वो भी पैसा वसूल किया जा रहा है। ऐसे ही फिजा हम बहुत सारे लोगों की जहालत की और उनकी समझ लें नेगलिजेंसी का खमियाजा भुगत रहे हैं और सज़ा भुगत रहे हैं। मसलन 8 जो बिजली की तकसीम कार कंपनीज हैं, ये 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग इन्होंने किया है। और ये एडिटर जनरल की रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं, जो निशानदी हुई कि 2,78,000 सार्फिन है जो घरेलू सार्फिन है, और उसका कोई 47 अरब 81 करोड़ रुपए ये उनके हैं। बाकी ज़रूरी सार्फिन जो है 148 अरब रुपए उनके हैं। अच्छा, इसी तरह 500 अरब से ज़्यादा बिजली चोरी होती है। ग्रिड से जो बिजली पैदा होती है आगे कंज्यूमर तक जाने तक 15 से 20% वो बिजली चोरी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इतनी ही बिजली ऐसी है जो आपकी लाइन लॉसेस की शक्ल में वो चोरी से लेके जो आपकी जहालत का और आपकी मिस मैनेजमेंट का नतीजे में वो ज़ाया हो जाती है। मसलन आपकी जो वो तारे हैं, जो सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इतना पुराना है कि अगर वो बिजली उसमें ज़्यादा आप तवातर के साथ करें तो वो वैसे ही वो पटाखे चल के वो वैसे ही फ़र्क हो जाए। हाँ, ऐसे ही है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों का, बिजली चोरी, आपकी जहालत, मिसमैनेजमेंट, लाइन लॉसेस, सारे को पूरा करने के लिए आपको और मुझे वो बिजली सारी 244 अरब रुपए तो और निकले वो हैं ना आपके और हमारी मेरी जेबों से जाते हैं। इससे बड़ा डाका कोई हो नहीं सकता जो दिन दहाड़े अवाम की जेबों पर डाला जाता है। और ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जो जिनके नाम पे ट्यूबवेल्स हैं, जो वफात पा चुके हैं राना साहब, उनके नाम पे बिल्स ओवर बिलिंग की जा रही है। तो हमें बता देना कि सोलर एक आया था, सोलर पे भी टैक्स लगा दिया है ताकि किसी भी तरीके से आवाम को रिलीफ ना मिल सके। भाई बात यह है कि मैं आप दोनों की बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। आप दोनों ज़्यादती कर रही। इससे नेक पारसा हुकूमत मेरी लाइफ में तो नहीं आई। ये कोई पहली हुकूमत ऐसा थोड़ी कर रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ नेक पारसा, ठीक है ना, आप और कानून की अमलदारी पे यकीन रखने वाली, ठीक है ना, को हमारी हुकूमत को छुनी काकी है कि 90 करोड़ बिजली के यूनिट्स चोरी हो जाएं, ठीक है ना, और हो जाएं। एक तरफ IPPs हैं, पहले वो हमसे लूटते हैं हमें, फिर उसके बाद महंगी बिजली है वो हमें लूटती है। वो किसी ब्लेड का एक स्टार आता था ना, पहला करता है छन, दूसरा करता है छनन, फिर तीसरा करता है छा छा, ठीक है। पहले IPs लूटते, ओदे बाद हुकूमत लूट दिए, ओदे बाद ये जो ये हैं जो भी है कंपनीज, लेस्को, मेस्को, फेस्को और खिस्को, ठीक है ना, वो लूटते। और हमारी हुकूमत इतनी मासूम है कि वो इसे रोक ही नहीं सकती, ठीक है। कोई हुकूमत नहीं रोक पाती। वही मैं कह रहा हूँ ना, सारी हुकूमतें माजी की फेल थी, ये तो हुकूमत आइडियल हुकूमत है ना। ये तो हुकूमत इतनी आइडियल थी कि कह के आई थी कि भाई ये इमरान खान की हुकूमत फेल हुकूमत है, महंगाई बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हम ये सब कुछ करने के लिए आ रहे, ठीक है। तो ये 90 करोड़ यूनिट्स जो हैं चोरी हो रहे हैं और हम चोरी होने दे रहे हैं। उसकी रीजन क्या है कि 90 करोड़ ना कोई झुग्गी वाला कर रहा है, ना कोई रेडी वाला कर रहा है। ये 90 करोड़ यूनिट करने हैं बड़े बड़े वडेरे, जागीरदार, बड़े बड़े सनतकार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकान, बड़े बड़े जो क्या कहते हैं ताकतवर लोग हैं, उनकी तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। लाहौर के अंदर
میں کئی ارکان اسمبلی کو جانتا ہوں جو گیس چوری کرتے ہیں, جو بجلی جو دھڑک سے کرتے ہیں, ادھر جائے کوئی اہلکار وہ چک کے باہر پھینک دیں گے. نہیں پیسے دیتے, ٹھیک ہے نا, چک کے باہر نہیں پھینک دیتے, وہ پیسے منتھلی لیتے ہیں. اگر کوئی اہلکار چلا جائے غلطی سے تو کیا یہاں پہ ہماری حکومت کو نہیں پتا اس بات کا؟ سب کو کیا وفاقی حکومت کو نہیں پتا کہ اس بات کا یہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن اس کی ریزن یہ ہے, ابھی تو گیس کا گردشی قرضہ کل آپ ڈسکس کیجئے گا وہ کتنا بڑھ گیا ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہم ایران سے گیس لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم ہے متاع کوچہ و بازار کی طرح, اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدا. ہم تو متاع کوچہ و بازار بھی نہیں ہے صحیح جو ہماری طرف کسی کی نگاہ اٹھ جائے. ہم تو وہ کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں جو مر جائیں, کچلے جائیں, کچھ بھی ہو جائے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ تو ایک طرف بجلی کے بعد نا آپ کا پیٹرول بھی بہت زیادہ مہنگا ہونے جا رہا ہے, اور اس کی کوئی عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کم ہے, اس کی کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے. اب کوئی نئی ایک جو ہے نا سوچ کے ساتھ آنا پڑے گا کہ اب کیوں مہنگا کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایک نئی منطق پیش کرنی پڑے گی. البتہ موسم کی خرابی, شدید بارشیں, راولپنڈی میں اس وقت, اسلام آباد میں, چکوال میں, جہلم میں سیلابی صورتحال ہے. اور آج جو صبح سے ایک ویڈیو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, کرنل صاحب اور ان کی بیٹی وہ سیلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں, اور مطلب صورتحال اتنی ورسٹ سے ورسٹ ہے. یہ اس کو جو این ڈی ایم اے ہے, پی ڈی ایم اے ہے, وہ سب مل کر کوششیں تو کر رہے ہیں, امدادی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, لیکن اس قسم کے جو کلائمیٹ چینج ہے راج صاحب, اس کا کلائمیٹ چینج کا یا جو ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس کو ہیومن کبھی بھی روک نہیں سکتا. آئی مین اٹس اے نیچرل تھنگ, اور انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے. لیکن ہم پریکاشنز کی طرف نہیں جاتے, ہم یہ پانی بہنے دیں گے, جمع نہیں کریں گے. ایک تو فضا ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح بارشیں ہوتی ہیں, جس طرح سیلاب آتا ہے, یہ سالانہ سیگمنٹ ہے, اور اس میں کئی برباد ہوتے ہیں اور کئی بن جاتے ہیں. اس میں اریگیشن کے بہت سارے لوگ ہیں جو کھرپتی بن جانے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا تباہی بربادی ہو جانی ہے. اور جب بھی آپ فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. سارے نالے آپ نے تجاوزات میں دکانیں بنا لی ہیں, پلازے بنا لیے ہیں, ہوٹل بنا لیے ہیں, پل بنا کے اس کو بند کر دیا ہے, تمام درخت آپ نے کاٹ دیے ہیں, آپ نے میلوں درخت کاٹ دیے ہیں. وہ جو پولوشن ہے وہ کس لیول پہ چلی گئی, کلائمیٹ چینج کتنا بدل گیا. جو ایک وقت تھا کہ یہاں پہ جب سردی ہوتی تھی تو فیل ہوتا تھا, جب گرمی ہوتی تو فیل ہوتا تھا. اب سچویشن آپ کے سامنے ہے, بارشیں ہوتی ہیں تو ہوتی جاتی ہیں, دھوپ گرمی لگتی ہے تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہم نے بڑی محنت کی ہے. ہم نے اتنی محنت سے درخت کاٹے ہیں, اتنی محنت سے پانی کے ذخائر نہیں بنائے, برباد کیے ہیں. اتنی محنت اور بربادی کر کے ہم نے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس بنایا, اتنی بربادی کر کے ہم نے گاڑیوں کا جو سارا کیا. اور سب سے بڑی چیز جو ناقابل معافی ہے وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج پہ ہم کچھ نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک. ایز اے کنٹری جو ہمیں کرنا چاہیے, اور جو اس سے بھی بڑی نیگلیجنسی ہے وہ یہ ہے کہ آبادی کے اوپر ہم نہیں سوچ رہے. یہ بم جب پھٹے گا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. رانا صاحب, یہ موسمیاتی تبدیلی, اور جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ایک جو سپر پاورز ہیں, جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہ تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے نا, لیکن اوور آل انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے تو کام کر سکتی ہے نا گورنمنٹ. دیکھیں بات یہ کہ اس پہ انڈیویجول لیول پر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی ہمیں کلائمیٹ چینج اور یہ اور وہ. میں ذرا تھوڑی سی آج اگر اجازت ہے تھوڑا ہٹ کے بات کرتا ہوں. بات یہ کہ جتنی بھی کیجوالٹیز ہوئی, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے سب کو, اور جو لوگ مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کی مدد فرمائے. وہ کرنل صاحب کی ویڈیو دیکھی, میرا دل بہت دکھی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آخری لمحات جو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس گاڑی میں گزارے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے, میں سوچتا ہوں میرے دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں احتیاط نہیں کرتے. بابو سر ٹاپ جو لوگ سیاح گئے ہیں لاہور سے اور ادھر سے, انہوں نے ٹریول ایڈوائزری کیوں نہیں دیکھی. جب مری میں کیا کہتے ہیں پچھلے صرف 2, 4, 5 سال پہلے, 6 سال پہلے ایک ڈیزاسٹر ہوا تھا, تو ہم نے ٹریول ایڈوائزری ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں ہم نہیں مر سکتے. جب بچے باہر جا رہے ہوتے ہیں سیر کرنے یہ وہ, اور والدین کہتے ہیں کہ بیٹا وہاں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں تو آپ کو کیا پتا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہم اس بات کو خیال کرتے کہ بھائی اب ہمیں موسم کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, موسم بے رحم ہے, وہ کسی پہ رحم نہیں کرتا,
जब पानी का रेला आता है वो ये नहीं देखता ये ताकतवर है या गरीब है, वो सबको भागे ले जाता है। तो हम क्यों नहीं एहतियात करते भाई? सही बात। क्यों हम ऐसे मौसमों में बाहर जाना पसंद करते हैं सैर सपाटे के लिए कि जब हमें ये पता होता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, हालात का कोई पता नहीं, तो क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है, नदी नाले शुरू हो सकते हैं। मैं छोड़ दे वो हमने क्या किया या नहीं किया, लेकिन जो हम कर सकते हैं हम तो वो भी नहीं कर रहे। हम तो उस तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहे। हमारे जो वहां पे होटल्स हैं, जो हमारे वहां पे क्या वो रास्ते बंद किए जा सकते हैं? जिले इंतजामिया की निगरानी में नहीं होते? स्मॉग या फॉग बहुत ज्यादा आती है, रास्ते गवर्नमेंट करती है ना, दफा 144 करके नाफिज कर देती है, या किसी और तरीके से मोटरवेज बंद कर दिए जाते हैं। अब जाहिर है अवाम इतनी तादाद में है, उसको कंट्रोल आपने करना है और उनको वहां तक नहीं पहुंचने देना है, और इसके लिए बड़ा एक प्रॉपर तरीकाकार अपनाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।